আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সবক শুরু করি। তো নাম্বার 4 সাইন নাম্বার পার্টিরিয়া রিড ফর। তো নাম্বার 1 the books on our desk are ours। बुक कुंदा से डैश और दिन से आर हदिरिया the books book on our desk आर डैश और दिन are ours in आर they are ours in आर they are ours in आर। या नंबर 2 the books book on your desk तुम्हारा डैश और दिन से are yours in तुम्हारा the books book से on your desk तुम्हारा डैश और दिन से are yours in तुम्हारा they are yours in तुम्हारा they are yours in तुम्हारा। या नंबर 3 the books book on their desk माने इतर डैश और दिन से are theirs इतर the books book on their desk इतर डैश और दिन से are theirs in इतर they are theirs in इतर they are theirs in इतर। तो এটা से কিছু ওয়ার্ড করলা আছে হেজ মাথা দিলে ড্যাশ DESKS ড্যাশ তো ড্যাশ কলেরিয়া আওয়ার্স OURS আওয়ার্স আর তো ইউয়ার্স YOURS yours তোমার dear THEIR dear ইতর dears THEIRS dears ইতর। তো আশা করি বুঝতে পারছো।